नमस्कार दर्शक बंधु आमी श्री महाकाल आबारो चले एसेछि आपनादेर सामने नतून एकटी भिडियो निये। बंधुरा आजकेर आमी आलोचना करब एमन एकटी टपिक निये जेटी होच्छे आपनार भालोबासार मानुष आगेर मतो एखन आर आपनार संगे सम्पर्क नेই बा आपनार संगे सम्पर्क दूरत्व हये गेছে बा आपनि जाके भालोबासेन मने मने ताके बोलते पारछेन ना बा आपनार बाबा मायेर संगे आपनार बंधु बान्धवेर संगे आपनार भाई बोनेर संगे सम्पर्क दूरत्व हये गेছে अनेक दिन धरे चेष्टा करछेन सेई सम्पर्कटाके फिरिये निये आसार मधुर करे तोलार जन्य किन्तु कोनो रकम भावेई सेटी आपनि करते पारछेन ना। तो बंधुरा आजकेर आमार एई भिडियोर माध्यमे यदि आपनार एई समस्या थेके थाके सेई समस्यार एकटा चटजलदी उपाय निये आमी आपनादेर सामने चले एसेछि। भिडियोटी स्किप ना करे पुरोपुरि देखबेन। यदि स्किप करे जान किछु गुरुत्वपूर्ण बक्तव्य बा किछु गुरुत्वपूर्ण कथा यदि मिस हो जाए तो आपनि एई क्रियाटी करते पारबेन ना। तो बंधुरा भालोबासार मानुष दूर हो जाওয়া सम्पर्क बा हठाৎ भेंगे जाওয়া सम्पर्कके आपनि आगेर मतो जाते आपनार काछे आसे सेई टपिक निये आमी आलोचना करब। आपनाके कि करते हबे जे कोनो एकादशीर दिन सन्ध्याय आपनाके एई क्रियाटी करते हबे। तबे अवश्यई मने राखबेन एकादशीर दिन कोनो आमिष आहार ग्रहण करा जाबे ना, आपनाके निरामिष आहार ग्रहण करते हबे। एई क्रियाटी करार जन्य कि करबेन आपनार बाड़ीर आशेपाशेई आछे अश्वत्थ गाछेर पाता। हाँ आपनार बाड़ीर आशेपाशेई आपनि पेये जाबेन कोनो अश्वत्थ गाछेर पाता। सेई अश्वत्थ गाछेर पाताटिके निये आपनाके एई क्रियाटी करते हबे। कि करबेन ओई अश्वत्थ गाछेर पातार उपरे आपनार भालोबासार मानुषेर नाम लिखबेन बा आपनि जाके भालोबासेन सेई व्यक्तिर नाम लिखबेन। कि दिये लिखबेन आपनाके एकटी पेन तैरी करे निते हबे, सेटा आपनि काठेर तैरी करे निते पारेन बा जे कोनो एकटी गाछेर डालके पेन आकृति तैरी करे निते पारेन। सेई संगे आपनि कि दिये लिखबेन आपनाके तैरी करते हबे सामान्य गोलाप जल, सामान्य हलुद, सामान्य मधु। এই তিনটে জিনিসকে একত্রিত করে একটি পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। কি বললাম, একটু গঙ্গা জল, একটু মধু, সেই সঙ্গে একটু হলুদ, তিনটেকে একত্রিত করে মিক্সড করে রাখবেন। মিক্সড করে রাখার পরে যে পেনটি তৈরি করেছেন সেটা আপনি গাছের ডাল দিয়ে করতে পারেন বা যে কোনো কাঠ দিয়ে যে কোনোভাবেই আপনি তৈরি করে নিতে পারেন। নিয়ে সন্ধ্যার সময় এই ক্রিয়াটি করতে হবে। যখনই আপনি এই ক্রিয়াটি করবেন নির্জনে বসে করবেন বা আপনার ঘরের মধ্যে একান্তে দরজা জানালা বন্ধ করে লিখবেন। কি করবেন, যখনই আপনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছেন দরজা জানালা বন্ধ করে দেবেন। সেই সঙ্গে অশ্বত্থ গাছের পাতাটি এবং সেই কাঠের তৈরি পেন অথবা গাছের ডালের পেনটি নিয়ে এবং ওই পেস্টটি নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করে আপনি যাকে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসার মানুষের নাম আপনাকে ওই পাতায় লিখতে হবে ওই কাঠের পেন দিয়ে। লেখার পরে যে কোনো ছায়া জায়গা দেখে সেটিকে আপনি শুকিয়ে নেবেন। শুকিয়ে নেওয়ার পরে সেই পাতাটি নিয়ে আপনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত 7 বার ঘোরাবেন। সেটি পরের দিন হতে পারে। তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত 7 বার ঘোরানোর পরে সেটিকে নিয়ে যে কোনো অশ্বত্থ গাছের তলায় সেটিকে পুঁতে আসবেন। দেখবেন আপনার ভালোবাসার মানুষ আপনার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হবে, পাগলের মতো আপনার কাছে ছুটে আসবে। তো বন্ধুরা এই প্রয়োগটি অবশ্যই করবেন। এই প্রয়োগটি করতে যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সরাসরি আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রল বারে আমার নম্বর দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা এছাড়াও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেটি আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। জয় শিব শম্ভু।